উইলোউড কেমিক্যাল লিমিটেড বিজনেস পার্টনার মিট অনুষ্ঠিত হলো। ডাইমক্সা, এক্সোটিকা সহ উইলোউড কেমিক্যাল লিমিটেডের বিভিন্ন প্রোডাক্ট কৃষকদের 1 নম্বর পছন্দে থাকে। কলকাতার আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গলের কনফারেন্স হলে উইলোউড কেমিক্যাল লিমিটেড বিজনেস পার্টনার মিট অনুষ্ঠিত হলো। এদিন কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রোডাক্ট লঞ্চ করা হলো এবং বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটরদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও উপহার প্রদান করা হলো। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির ডিরেক্টর হিতেশ বাগরি, কোম্পানির সিওও জিতেন্দ্র মোহন, কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরীক্ষিত মুন্দ্রা, কোম্পানির ইস্ট জোনের বিজনেস হেড তথাগত সান্যাল, কোম্পানির সিনিয়র রিজিওনাল ম্যানেজার শান্তনু পাंडा সহ অন্যান্যরা। हमारा पिछले कई सालों से फोकस रहा है पेटेंटेड प्रोडक्ट्स पे और इनोवेशन पे। तो जैसा कि पिछले साल हमने 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, इस साल हम और 3 कर रहे हैं और इस साल के लॉन्च के बाद हमारे 20 प्रोडक्ट हो जाएंगे टोटल पोर्टफोलियो में पेटेंट वाले, और आने वाले टाइम में ये पोर्टफोलियो हमारा और बढ़ते रहेगा। तो हमारी कोशिश है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स फार्मर्स को मिले और हमारे जो डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी बिज़नेस में कम कंपटीशन रहे, क्योंकि हमारा पेटेंट प्रोडक्ट्स रहेगा और अल्टीमेटली जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको उससे फ़ायदा हो। तो दैट इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दिस मीटिंग। इस तरह की डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग करते हैं जिसमें अपने प्रोडक्ट लॉन्च हमारे नए, खासकर जो हमारे पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, लास्ट ईयर जैसे कि हमने 5 पेटेंटेड प्रोडक्ट लॉन्च किए, इस साल उसी तरीके से 3 अगली साइड की कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है एंड मैं चाहता हूँ कि खासकर बंगाल के किसानों के लिए और उनके लिए नई चीज़ें मिलें और कम से कम लागत में उनकी अच्छी पैदावार मिले। ये हम लोग की जो भी इनोवेशन चल रही है, R&D चल रही है, उसका पर्पस ये है कि नए प्रोडक्ट ला सकें और नए प्रोडक्ट को फार्मर्स को बंगाल के फार्मर्स को दे सकें। जितेंद्र मोहन, ग्रुप CEO, उइलोउड केमिकल्स। Okay. Wonderful. ঠিক সেইভাবেই ক্লাস। এই মিটিং এর সূচনা করছি আমরা। এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের হেড অফিস থেকে যারা এসেছেন, ম্যানেজমেন্ট টিম। ওর যে টিম তৈরি হয়েছে সেখানে 4টে টেরিটরি আছে, A to Z। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में आप लोग आए और मुझे भी खुशी हो रही है। हिंदी और इंग्लिश में देने वाले थे, लेकिन उन्होंने पूरा स्पीच बांग्ला में लिया है। যেহেতু আমাদের চ্যানেল পার্টনারের স্ট্রেংথ বেড়েছে, বেসিক প্রবলেম হয় তো কোনো কথা হবে না, এটার জন্য ফাস্ট গ্রোইং। চলে আসুন আপনারা সবাই ভেতরে চলে। এবার একটু ওয়ার্ম আপ হয়ে যায়, আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না আপনাদের সঙ্গে। আবার একবার খুব ভালো জায়গায় পজিশনে আছেন আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার কাছে শক্স কিছু আছে, রাইট? ডান হাত আর লেফট। আচ্ছা, বাই দ্য লেফট আপনি লেফট চুজ করছেন। কনফিউজ আছেন যে আমি খালি পা দেখাচ্ছি, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য পয়েন্টটা দেখিয়ে দিয়েছেন সোনা চাঁদি। তো আপনি সমস্ত কুপনের থেকে ফার্স্ট প্রাইজ এসে গেছে।